पाळतलो हांव सदां मोगाची भास दिल्ली तुका सदांच पाळतलो हर घडी हर मेटांनी तुजो सांगात दिवून तुका विश्वासी रावतलो वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली खंय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलेन तूं राव म्हाज्या वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली खंय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलेन तूं राव म्हाज्या सोना हांव तुजे विणे उस्वास म्हजो सोंपता पर्यंत तुका सांडचो ना वेळ बदलतलो म्हजो मोग बदलचो ना कितेंच घडूं मोगाचो बांद मोडचो ना घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलेन तूं राव म्हाज्या वेंगेन घेवून म्हाका कोपांतली पळय तुज्या जिणये पडणार म्हज्या बगलेन तूं राव म्हाज्या And every pain and gain in sunshine and rain I've walked beside you holding your hand forever forever संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो माटवाताज संभ्रमापूर बायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो आमच्या होकार बायेसो
देऊया उपरांत बेसांव दिवन होकले बसोवया कानी कपालार तेल घालून माणकुल्यो त्यो वोवयो गावून आप्रोसाचो रोस पुसूया कानी कपालार तेल घालून माणकुल्यो त्यो वोवयो गावून आप्रोसाचो रोस पुसूया माटवाताचो संभ्रमा परबा येसू दिसो रोसाचो आमच्या होकार बायेसो तापयला तांबाण आपूण वरा बायेक नाणया नाण आपले नाचतेल्यानो बुटां नासून पेणकारांच्या ताळाक सजोवन उपरांत आमी जेवया जेवाण आपले नाचतेल्यानो बुटां नासून पेणकारांच्या ताळाक सजोवन उपरांत आमी जेवया जेवाण आमच्या होकार बायेसो Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you, everything I give to you, Lord. Jesus, you are my way, truth and life. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. Jesus, you are my way, truth and life. On bended knees I come, oh Jesus, you are my way, truth and life. You promised to send forth the Counselor, your Spirit on us all. You promised to send forth the Counselor, your Spirit on us all. Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. You promised when you go to the Father, you'll prepare a place for us.
You promised when you go to the Father, you prepare a place for us. Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you, everything I give to you, Lord. Everything I give to you, Lord. Jesus, you are my way, my truth and my life, and life. Jesus, you are my way, I give my whole life to life. Jesus, you are my way, you are everything and life. Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. My life, oh God. Jesus, you are my way, truth and life. चेडू आणि चेड्याच्या हाताचो संबंध पळयनू ती मोग करनारा म्हूण सांगूंक साध्य ना, पूण तांच्या काळजाचो संबंध मात्र ती नीज सांगाती जावंक पावतात. नातालां फेस्ताचे शुभाशय तशेंच ह्या आंगणांत जमलेल्या सर मोगाच्या मानाच्या वोवळ्यांक म्हजे हार्दिक प्रणाम. लयोल्ला नेल्सना संगी निस्वार्थी मोग, बोगसाण्याचो मोग आनी प्रामाणीक मोग एकामेका वांटून घेवच्याक तें आयतें जालां. आस्तावन लयोल्ला आपल्या अंकवार जिणयेक आद्योस मागता आनी सांगातपणाच्या जिणयेक ते वेंग मारूंक अत्रेगांड राखून आसा. आनी लयोल्लाच्या ह्या दबाजीक रोसाच्या संभ्रमाक सर्व आमी कुटुंबाची सैरीं दैरीं वाड्या घरां इश्ट मंत्रां संतोषान आमी ह्या आंगणांत आज जमो जाल्या. तर मोगाच्यानो तुमच्या भरपूर तळ्यांच्या आवाजान हो कॉल लयोल्ला ताच्या आवय बापय तशेंच भयणी सांगाता ह्या सोबीत वेदीक आमी ताळ्यांच्या शिवरांनी तांकां आमी स्वागत करया. लयोल्ला. वेदेर एक सोबीत आदर्श कुटुंब बागी कुटुंब आमकां पळोवंक मेळटा. खंडीत जावन
वट्टे ददुस्काय आज लयला कोय मग मस्त खुशी सबार दिस आतावन सबार दुसऱ्यांच्या रोसाक तू गेलाय आज तुझो रोस या अंगणात हांगासर आमी संभ्रमता लॉयलाची आवय बापय मनेस्त जेफ्री रुडॉल्फ मार्टिस लॉरेटोन तूं सड्ड आमी ताका पळोवंक ना जावं पुरो पूण एक मोवाळ काळजसो व्यक्ती आपल्या कुटुंबा खातीर दुबयान तो वावर करनासा एक सादो व्यक्ती तो आनी ह्या कुटुंबाचो सगळो हारभार मोगान ह्या कुटुंबाची तो जतन घेता आनी ताका सरी जाल्ली पतेन लिल्लीबायची वळख आमच्या फिरगेजेन सगळ्यांक या लिल्लीबाई म्हळ्यार सगळ्यांक वळखतात कित्याक म्हळ्यार आमच्या फिरगेजेन ती एक मुखेलपण घेवची एक स्त्री जावन आसा मग्न्यान ती मुखार हर एका चटवटिकेनी मुखार संघ संस्थांनी ती मुखार उलोवच्यान ती मुखार म्हळ्यार कुट्टून उलयता तिका वय आनी त्या नमनेची एक व्यक्ती ती आनी ह्या सोबीत आदर्श जोड्याक दोगां माणकां आनी निमाणे जावन आसा ग्रीष्मा आनी ग्रीष्मा केदाळे एक्टीव बरें डान्स करता पदां म्हणटा आनी मस्त तालेंत चेडून तें आनी प्रस्तुत तें बेसेंट कॉलेजींत M.Com शिकप तें शिकोवन आसा आनी तशीन होकलेच्या कुशीन येवचें जाल्यार तुमी सांगा जी होकले विशीं आज कशें दिसता की म्हूण होकल कशी दिसता सोबीत म्हळ्यार खंयच्या बरी दिसता तुमकां सदां सोबीत म्हळ्यार खंयचें कशें दिसता एक डॉल आसा न्ही कळ्ळें डॉल म्हणटा न्ही बार्बी डॉला भशेन तें सोंपता हांगासर लयोला विशीं तुमी सांगाचे कुटुंबाच्यांनी आनी शेजारच्यांनी आनी सकडी तें कशें भुरगें म्हणून बरें भुरगें म्हणटा म्हाका ताचे गूण कशेले उलयता न्ही कुट्टून उलयचें ताका आवय बरें न्ही कुट्टून उलोवचें चेडून तें आनी मागीर आसकू रे चेडू ताच्या तोंडार केदाळा पळयल्यार स्मायल चुकुल्लो म्हणना मागीर फ्लॉरेन्स नायटिंगेल म्हणजे ते काय सिस्टर एक नर्स जावन तें वावर दिता आनी हांव चिंता हांव 2 फावटी फादर मुल्लर्स आस्पत्रेक अशें विजीट करूंक गेल्ल्या दाळा दुसऱ्या नर्सान इंजेक्शन दितना पेशंट रडटात बोबो घालतात लायोलान दितना कोणी आसतात वय म्हळ्यार तितल्या जागृतायेन तें दिता वय कित्याक म्हळ्यार हांव चिंता नर्सांनी कांय एडमीट जाल्लो की आनी तुजें तें इंजेक्शन कालें इंजेक्शन दिल्लें म्हाका गोत्तू ना ओके आनी एक सिस्टर म्हणटा कोगुळ तें बरें गावपीन बरो तालेंतवंत चेडू तें एक डान्सर तें आनी असलें चेडू आज होकल जावन हांगासर ह्या वेदीचेर सोंपता म्हणटा आसतना खंडीत जावन ह्या भगी कुटुंबाक आमचे रास उल्हास पाठवया जोराच्यो ताळयो दिवन तांकां आमी अभिनंदन पाठवया आपल्या धुवेच्या काजाराक ओवळीक सांगूंक सगळ्यांच्या घरा लिल्लीबाई आयिल्ली आनी लिल्लीबायन सर्वांक मोगान आमकां आपोवणें पाठयलां आनी ह्या कुटुंबाच्या मोगान आमी सर्व हांगासर हजर जाल्या तर जमलेल्या समेस्तांक मोगासा येवकार मागच्याक फुडें येता ह्या कुटुंबाची कारभारी ह्या लिल्लीबाई मोगाच्यानो तुमकां देव बरी सांज मागता आनी आयच्या ह्या सोबीत दिसा खातीर हांव त्रिएका देवाक अर्गां दितां आनी ह्या कार्याक त्रिएका देवाक हांव स्वागत म्हणटा पयल्यान पयलें हांव स्वागत करतां आमच्या विगार बापाक आमच्या मोगान ते हांगा तांचें काम पयस करून हांगा जर जाल्यात तांकां हांव पयल्यान पयलें ह्या कार्याक स्वागत करतां तशेंच आमच्यो मोगाचे धर्म भयणी आसात तिंके दाळे आमच्या संगात आसात त्या देखून तांकांय हांव ह्या कार्याक स्वागत करतां मोगाच्यानो तशेंच म्हजो भाऊ आनी म्हजो आमच्या वाड्याचो गुरकारी तो ताकाय हांव ह्या कार्याक स्वागत करतां आनी स्वागत करतां तुमकां समेस्तां म्हज्या कुटुंबाच्यांक म्हज्या वाड्याघरांक इश्टामंत्रांक सगळ्यांक एकाच सुत्रान तुमकां स्वागत करतां स्वागत तुमकां देव बरें करूं लिल्लीबाई भोव अपुर्बाच्या उतरांनी स्वागत केल्या पूण आमची एक रिवाज आसा सयऱ्यांक स्वागत करतना पाणपोड उदक दिवन स्वागत करचें जमलेल्या सर सयऱ्यांच्या नांवान आमच्या विगार बापांक
मनेस्त रुडॉल्फ आणि मनेस्त तेन्ना लिल्ली मार्टिस फुडें येतात आणि पानपोड उदक दिवन ते मोगाचो स्वागत मागतात. गुरकरामाक आणि विगार बापाक दोगांयकी या मोगाच्यान जोराच्यो ताळयो आमी दिवया आणि तो तांचो मान आमी स्विकार करया. काना शहरांत लग्न पवित्र केल्लो जेजू लायोलाक आदार दिव. मोरी माय कुटुंबा जिणेची मध्यस्थीण जावं आदर्श बागी कुटुंब रचोवंक तो पवित्रत्म कृपा दिव म्हूण आमची मागणी आज लायोला खातीर आनी ताच्या फुडल्या जिविता खातीर आमी भेटोवया. तर मोगाच्यानो आमी सर्व उबी रावया आनी मागण्या विधींत भक्तीपणी पात्र घेवया. मागण्या विधी सलून वरच्याक उपकार मागता विगार मनादीक बाब इलियास हांचे लागीं. मोगाळ भाव भयणीनो, लयाला कशें म्हणून आमच्या यामसीन एक क्वेश्चन केलें. तुमी विविध जवाबी ताका दिले, पूण म्हाका आशिल्ली एक जवाब कळली म्हळ्यार आनीक लॉयला एक मागण्याचे चली जावन आसा, मागण्याची व्यक्ती जावन आसा. हाका एग्जाम्पल जावन सांगता हांव. थंय प्रेयर आमच्या हॉलांत ताणें आसा केल्लें. वन ऑफ द बेस्ट प्रेयर ड्युरींग दॅट टायम म्हणजे जुबलेवाच्या वर्सा ताणें हांगासर थंय प्रेयर मिटींग आमच्या हॉलांत केल्ल्या वेळार चड उणें 450 आमी व्यक्ती आसल्या थंय आनी भोव अपुर्बायेन तें प्रेयर म्हणजे मागणें ताणें चलोवन व्हरलें. सो लोयला कशी आवयगी तशी दू म्हूण संगीत, कित्याक म्हळ्यार लिल्लीबाई मागण्याची मनीस आनीक हर एका दिसा आमच्या मिसाच्या बलिदानाक ती सुकना. एक पेटिंगी 2 पेटिंगी ती सुकल्ली आनी सुकल्ल्या वेळार विसरल्या वेळार ती सांगूंक लागली, फादर क्रिसमसची ती पॅरंट्स मिटींग आशिल्लें ताका हांव सिग्नेचर करूंक गेलें म्हणून. आनीक तेंच सुकल्लें सण मिसाच्या बलिदानाक ती आजुनी ती सुकल्ली म्हाका खंय कळीच ना. आतां आमचे लोयला ताचे मागण्याचें हांवें चली ह्या व्यक्ती म्हणून सांगलें आनी ह्या मागण्याच्या पावरांत म्हणून सांगीत ताची सकत ताचें तें आसा. पूण ताका एक बेजाराय आसा. खंयचें म्हणून सांगीत ना, तुमी सांगनाकात हांव सांगता. ताची आजी देवादीन जाल्यार आनीक थंय ताका एक इल्लेशें मतींत ताका आशिल्लें. पूण तें मागतालें आनीक आमची मागणी तिका आमी भेटयल्ल्यान खंडीत जावन सरकार हजार ह्या सरकाच्या सर्गींत हांव तिच्या नाती खातीर खंडीत जावन ती मागता म्हणून म्हाका एक धैर्य आसा. ती एक मागण्याची मनीस आनीक तिचे कडेन उलयत आसतना ह्या तिचे लागीं कितेंय आमी उलयत आसतना तिची उतरां आसात भांगार उतरां म्हणून सांगीत. आनी हांवेंच वर्साच्या मिसा वेळार सांगलें ती एक भाग्यवंत आनीक भाग्यवंत व्यक्ती म्हणून दिसाय की लोयला खंडीत जावन तुज्या वस्तू ती मागता म्हणून 100% गॅरंटी. कित्याक म्हळ्यार तितलो मोग तुजो आनीक तुमच्या कुटुंबाचो तिणें केल्लो. आनीक आतां आज वेळ आयला हो रोसाचो आनी रोसाचो वेळ म्हणटाच आसतना आमच्या समाजांत एक कार्य सामाजीक आनी आत्मीक जावन आसा. सामाजीक म्हळ्यार सर कुटुंब सांगाता मेळून आनी आमी ते आचरण करचें. आत्मीक म्हणटा आसतना 3 एक देवाक आमी अर्गां दिवचें. कित्याक आज ते अंकवारपणाची जिणी तिका आदेश मागून काजराच्या लग्नाच्या जिणेक ते आज मेट करता आनी खंडीत जावन आमच्या मागण्याची गरज ताका आसा. देखून मोगाच्यान आतां आमी मागणें आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सौम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र मेरी गर्भे समोर नमान मरिये कृपेंबरले संगी संगता श्रेयान तेतुम सदैव आणि सदैव पॉल देवशी एंजेजाम आपले समेती साकर नमान मरिये कृपेंबरले संगी संगता श्रेयान तेतुम सदैव आणि सदैव पॉल देवशी एंजेजाम
आणि देवाचो पूत मनीस जालो दमान मरी गुत्तंबरले समजी संगता श्रेम जतुम सदैव आणि सदैव पावल जगुशी इंजिजा बघेवंती देवाची नियमापासून विनंती कर माग्या हे समया बडव्यान बरी करो हरले Keberjangan paus jadi berpaham jantas kariwatan maktau das Kristum tia samya maripat amin. Anan Bapa kani betani pawitratnya Anan Bapa kani betani pawitratnya Anan Bapa kani betani pawitratnya Dewa gala berdua berjaraknya sedinte makadelai dari bed menjimo suara makanan samarani salai amin. Sasna विषय दी तंका एसमिया तत्प्रकाश तेरे पगोदी समाधान ते विषय गेंदी आमेन प्रार्थना सर पदवीधरा देवा तुझे मनुष्याक आदामा कधी एवेक रसून ताका एका लग्नाच्या बांधान तुवें ताका आशीर्वाद केले आणि पवित्र केले हांगासर आज लोयला या रोसाच्या कार्याक ते आयते जाला आणि सर आशीर्वादान जोडोंक ते मुखार सरला तुझ्या विस्तार आशीर्वादांनी ताका बर तशेंच आमी मागता ताच्या डॅडा खातीर मम्मा खातीर आनी भयणी खातीर देव ताचेरय आशिर्वादाक घालून दी आनीक हे रोसाचें कार्य सोबीत तरान जावच्याक तुज्या बेसांवांनी तांकां नेटय हांगासर आमी आसांव वाड्या घरां सैरी दैरी आनी हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घालता आसतना आमी ताच्या संतोशान वांटेल्ली जातात आसतना देव दोट्ट्या मापान ताका बेसांवां दितलो आणि त्या बेसांवांनी तें बरोवन दी आनीक ताची मुखली जिणी सुफळ जावं दी हें आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या समे मरिफात आमेन मगच्यानू आतां आमी सामातेवाच्या वांजेलांतलें वाचप आयकुया तो दीस येताना देवाचे राज हें परी मुनयेत दा देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो तांचे पैकी 5 बूद नातलेल्यो आनी हेर 5 बुदवंत बूद नातलेल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगात आपल्या कळसुल्यांनी तेल घेतलें हरतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सट्टांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली मध्यान राती एक बॉब जाली हळे वरेत आयलो ताका मेळोवंक येया इतलें आयकलेंच त्यो सर देडयो उठल्यो आनी आपआपलें दिवे पेटोवंक पडल्यो तोड बूद नातलेल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया आमचे दिवे पालवातात पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत तुमी विकतल्या सरशी वचून मोला घेवचेंच बरें आनी ती मोला घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार हरत आयलो सो आनी आयतो आशिल्लो देडयो तांचे सांगाता लग्नासला भितर सरल्यो आनी दरवटो दांपलो थोड्या वेळान उरलेल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हूण हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनान देवाचें उतर हें मगच्यानू हो वांजे लांब जाल्यार मोठो नियाळ असो जाता गे 5 जाणां देडयो ताच्या जिणयेंत ताणें आयते केल्ले म्हणजे सर सरबरायज करून आपणाच्या जिणयेंत ताणें तयाराय केल्ली देखून ते काजाराच्या फेस्ताक भितर सरली कोणी तयार करूं नागी ती भितर सरोवंक तांकां सकली नात हांगासर आमच्या लोयलान मस्त तयाराय केल्या आनी ही तयाराय आज शेवटा पावल्या आनीक अंत म्हणजे या निमाण्या या रोसाच्या वेळार म्हणजे ही तयाराय हांगासर अखेर जाता आनी परवां लग्नाच्या जिणयेंत तें एकवट जाता तर आमी आमची सर प्रार्थना ताच्या पासत आमी भेटोवन दिवया तांच्या वडिलां पासत भेटोवन दिवया हांगासर हजर जाल्ल्यांचेर सर आशिर्वाद तांचेर मागया तुमची जबाब बापा आमचें प्रार्थन हाय मोगाळा बापा पोवी सभेच्या मुखेल्यांनी लग्नाचो बेस स्वीकार करच्या जोड्याक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान बर म्हूण मागता मोगाळा बापा ह्या होकलेक तूं कुरपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सफळ कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा
लायलाच्या आवय बापायक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सन्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भरवून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर सन्यांक ससनाचो विशय दिव म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा परवा संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुझे कृपेने यशस्वी कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आणि सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांवची जियोंक तुझे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर पदवेदारांनी सस्तांच्या देवा आमी उसाली कालती प्रार्थना तूं मानून घे आणि तुजी दराळ आशिर्वादां ह्या व्हंकलेचेर म्हणजे लोयलाचेर ताच्या डॅडाचेर मामाचेर भयणीचेर आनी हांगासर जमा जाल्ल्याचेर तूं वत आनी लग्नाचो संस्कार खाण घेवंक ताका तूं आदार दी आनी कृपेन भर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सम्या मरिपात आमेन. मगळ भाऊ भयणीनो मरयेक एक गीत गावन आमी अखेर करया. बोडव्या संगे करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटते आमकां बाचावेची. केदे वरते बाग मोरयेचे प्रसुसवचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सरबेसांच्या देख जावन सोपच्या. बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटते आमकां बाचावेची. मुखार पुत्राय सोवे अंवार मरे आशिर्वाद देव आमकां. भगेन पुरुषाचे गुरु आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. देवाची आशिर्वादां व्हंकलेचेर मागिल्ल्या विगार बापांक तशेंच व्हंकले खातीर मागिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची बेसावां म्हणजे देवाची आशिर्वादां देवाची कृपा. ही बेसावां आयच्या दिसा लयोलाक खंडीत जावन आदार जावंक पावतली. येदोळूस कुटुंबाच्यांनी देवाचे आशिर्वाद लयोलाक दिला. लयोला देयकन फुडें येवचें आनी मलगड्यांच्या बेसावाक तुवें आयतें जावचें. पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा तुवें इस्रायल प्रजेचेर आशिर्वाद घालता आसतना तांच्या काळजाच्या उमळ्यांनी ती देवाक अर्घ दिताली. आज हांगासर लोयला तुज्या मुखार हजर आसा. ताका तुज्या बेसांवांनी भर आनी ताच्या मुखल्या जिणेक म्हणजे काजाराच्या जिणेक कितें पूण सकली गरज आसा गे ताका फावो कर. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो लोयल्याचेर आशिर्वाद घालून दी आमेन. थँक्यू व्हेरी मच. आतां बसयेत. नार्ल आणि कुवाळो खंडीत जावन रोसाच्या संभ्रमांत एक प्रमुख वांटो घेता. दायच्या गोत्रांनी सोलून वरची नारळाची फोडणी तशेंच कुवाळाचें कातरप रोसाच्या संभ्रमाक सोप दिता आनी तो रोसाचो संभ्रम सुरवात करूंक एक अवकाश करून दिता. देखून उपकार मागता लल्लीबाई आनी रुडॉल्फाच्या कुटुंबाच्यांनी दायच्या गोत्रांनी दयाकन फुडें येवचें आनी हो संभ्रम सोबीत रितीन चलोवन वचचो. कोयतो आनी नाल्ल हातीन घेता आनी हाचो हकदार जावन आसो बापल्याचो पूत माने सिप्रियन मार्टीस हाच्या हातीन तो ओपून दिता. मगाच्यानो नारळाची फोडणी जाते तसा 2 ताळयो ह्या संदर्भात आमी तांकां पाठोवच्यो.
वळीन दाखोवची कशी आहा बी पळया सामायिक कोला ओके सकयल दरचो मोगाचो मावळो मनेस्त एफ्रेम सिक्वेरा देकन फुडें येवचें आनी कुवाळ्याचें कातरप तुमी चलोवचें. मावळो एफ्रेम सिक्वेरा लयोल्लाच्या रसाच्या संभ्रमाचो कुवाळो तो कातर नासा आनी ह्या कार्याक मोगाची सुरवात ताणें दिल्या. नरलाची बोळी जरून येतात भोगणाची तळी बोरून येतात. नरलाची बोळी जरून येतात भोगणाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. सैरी दैरी पुरा जमतात एकाच घरा. दर्याच्या काळजाची उक्ती दारा दायजी येवच्या पारा. पुणवे सन्ने शिमता मात्यात हर एक केस भंगरा सरी आणि केन्नाय रंग सोना दिस आसो रोसाच्या दिसा बोरी. नरलाची बोळी जरून येतात भोगणाची तळी बोरून येतात. नरलाची बोळी जरून येतात भोगणाची तळी बोरून येतात. उसायेचे मळप माटो वो जाता लग्ना वेळासो आटो वो जाता. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. ओव्यांच्या मधुर सदा बेंडा वाजपाच्या नादा घराचे उंबरी गायता पोदा रोसाच्या वयर दिसाचे रोज काडुल्लो रोज मुंगाया वयल्यान हेजे तशें पीठ सोमण्यातूच देवले करेक्ट तो जाल्यार रोज काडची रिवाज ती. ओके वयर धरले ते पेळण सोड या मोगाचेनो सबार जाणां कुटुंबादारां दायजी गोत्रां ह्या संभ्रमान तांणी मोगाचो सांगात दिला. जोराच्यो तळयो दिवन तांकां आमी अभिनंदन पाठोवया. लयोल्ला मुखल्या कार्याक तुवें तयार जावच्याक विनंती करता. मोगाचेनो नव्या शैलीचें आगमन हांगासर ह्या मठवान जालां. पानसोड उदक दिवन ह्या वक्ता आमी मोगान जोरान ताळयो दिवया आनी तांकां ह्या आमच्या कार्याक मोगाचो स्वागत आमी करया. लयोल्लाक तुमी बेसांवां दिवची आनी मुखल्या कार्याक तुमी अवकाश करून दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता.
कट्टे भितरले नारळाचे वळे रुचीक कितले ते रोसाचे तळे मुजाई भितर काळीज बळे रोसाच्या मोगान तान बगयता. वय मोगाच्यानो एक अपुर्बाचें पद आमी आयकलां आनी त्या नारळाच्या वळ्यांत लिपोवन आसलो तो रोसाळ तो रोस आज दैच्या गोत्रांनी सांगाता एकठांय केला आनी लिल्लीबाई आनी ताच्या कुटुंबाची सर्वां या पवित्र रोसा बराबर हांगासर येत आसतना मोगाच्यानो व्हंकले बराबर ती हांगासर येत आसतना सर्वांनी बसले कडेन तावून सुताळ्यांचो शिवर दिवचो. वोवटो लायोल्ला आनी ताच्या दड्यांक हांगासर रोसाची वाटली काडून येता. एफ्रेम सिक्वेरा माम, लिनाबाई ममी, जुलियाना कुठिन्ना मौशी, फेल्सी रॉड्रिगस मौशी, धेडयांनी जायकन बसका स्वीकार करची. बापा आनंद आनंदाच्या पुतक आनंद आनंद पवित्र ज्ञाक आनंद आनंद त्रिएक देवा रोसू रोसू सान दवरला मनी 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 बेसांव बेसांव दिवं गोये गे सर्गी सर्गींचे राणये काणिंगाले तेल कपली काडलो कोरिस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकलेक बेसांव दिव दी ओए कोरिस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकले बेसांव दिव ओवे कोरिस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकले बेसांव दिव तुका सर्गीच्या देवा ओवे बंका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा दळवेर तेल घालून बसो या बंका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा ओवे बंका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा रोस काढला जोरवो सुरंगारोनो रोसाक बसल्या कोर नामचे वकल बाय ओवे सुरंगारोनो रोसाक बसल्या कोर नामचे वकल बाय रोस काढला जोरवो सुरंगारोनो रोसाक बसल्या कोर नामचे वकल बाय ओवे सुरंगारोनो रोसा बसल्या कोर नामचे वकल बाय रोस काढला देडा वोळ्या सो उबे रावून पळयता पुतो मुरयेसो उबे रावून पळयता पुत्र मुरयेसो रोस काडला देडा वोळ्यासो उबे रावून पळयता पुतो मुरयेसो उबे रावून पळयता पुत्र मुरयेसो दिंबी आमी मोड्या संता कुरू कड्या कुरपा आमी माग्या देवा बापा लागी कृपा आम्ही माग्या आमच्या बापाला दिंबी आमी मोड्या संता कुरू कड्या कुरपा आमी माग्या देवा बापा लागी माग्या कृपा आम्ही माग्या आमच्या बापाला धरत माये कित्या तूं पयस कदेल दवून बैस येई रोसा लागी
पैसं रसलेल दवन पैसं या येरुसालाग नरेत मै कित्या तूं पैस गदेल दवोन पैस येरुसालाग पैसं गदेल दवन पैसं या येरुसालाग सर्गींच्या बायक भांगाराचे दापणे बेगी आयले आपणे वकले आजेक तुझ्या सर्गींच्या बायक भांगाराचे दापणे बेगी आयले आपणे वकले आजेक तुझ्या सकाळी केल्ली पेज सांजेर जाली शेळी सरगार तावणू तिळी वकले आजी तुझी सकाळी केल्ली पेज सांजेर जाली शेळी सरगार तावणू तिळी वकले आजी तुझी शेळी सरगार तावणू तिळी मेद अलमार मांडून दौरल्यात गालास सरगार झाला उल्हास ओकले आजा आजेक तुझ्या गलास सरगार झाला उल्हास मेद अलमार मांडून दौरल्यात गालास सरगार झाला उल्हास ओकले आजा आजेक तुझ्या सकाळी घडली पुल्ला संजेर बावली अलमा बावली या येरुसालागी ओवे बावली अलमा बावली या येरुसालागी सकाळी घडली पुल्ला संजेर बावली अलमा बावली या येरुसालागी ओवे पावली अलमा पावली या येरुसालागी आकाशी मोड म्हणून धरणीक जाल्या शेळ माटी सांगेल्या सलियेक आज काणी मात्या तेल ओवे शेळ माटी सांगेल्या सलियेक काणी मात्या तेल आकाशी मोड म्हणून धरणीक जाल्या शेळ माटी सांगेल्या सलियेक आज काणी मात्या तेल ओवे शेळ माटी सांगेल्या सलियेक आज काणी मात्या तेल बोटो लागले बाळा बिये नाका बाळा म्हणती तावय बापय तुझी ओवे बाळा बिये नाका बाळा म्हणती तावय बापय तुका लागले बोटो आदळले बोटो लागले बाळा बिये नाका बाळा म्हणती तावय बापय तुझी ओवे बाळा बिये नाका बाळा म्हणती तावय बापय तू देवा बाप्पा देवा पुता देवा पवित्रत्म्या कृपेच्या दिसा यजमानी रोसो केला ओवे बाप्पा कृपेच्या दिसा यजमानी रोसो केला देवा बाप्पा देवा पुता देवा पवित्रत्म्या कृपेच्या दिसा यजमानी रोसो केला ओवे संता कृपेच्या दिसा यजमानी रोसो केला आडर नारळ तेमे टेर करवस प्री संत पर्व वकलेच्या बुजावोर ओवे पर्व संत पर्व या आड्यार नारळ तेमे टेर करवस पेरी संत पर्व वकलेच्या बुजावोर ओवे पर्व श्री संत बापायन बांधले घर म्हणून आचार्यान घडले दार सकडांक बरे मागोण परवा भायर सर बरे मागोन परवा भायर सर बापायन बांधले घर म्हणून आचार्यान घडले दार सकडांक बरे मागोण परवा भायर सर बरे गुत्तारान पडले मोडलो कुपराडीक पेले वडीत थंयसर आसले गडीत आमच्या व्हंकलेक गडीत थंय आसले गडीत आमच्या व्हंकलेक गुत्तारान पडले मोडलो कुपराडीक पेले वडीत थंयसर आसले गडीत आमच्या व्हंकलेक थंय आसले वडीत आमच्या माड नारळ कोब्यार त्याला सो कुरे सोकलेच्या कपलार आकाशे माड नारळ कोब्यार त्याला सो कुरे सोकलेच्या कपलार कपलार पहिलो रोसो लायता वकले आवय तू ओवे उजवी पहिलो रोसो लायता वकले आवय तुझी अप्रो
अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पयलो रसू लायता वकले आवय तुजी उजवी पयलो रसू लायता वकले आवय तुजी आवय रसू पुसता वकले मोणान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बापूय पुसता रसू वकले मोणान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसू बापूय पुसता रसू वकले नीट बोस बापूय पुसता रसू वकले नीट अप्रोसाचे वाटले भांगारासो केस मोगासो रसू वकले मावळणी सो मोगासो रसू वकले मावळणी सो पुसता रसू वकले मोणान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक पहिल्या उल्याक आमी सगळी लागी दायजी येया वेगी आतां रसू लावंक बुंटोच्या पेंटीत विकूंक घाला जिरे सगळे आयला बिरे उकले कुटुंब तुझे बुंटोच्या पेंटीत विकूंक घाला जिरे सगळे आयला बिरे उकले कुटुंब तुझे जिरे सगळे आयला एक विनंती आज रोज लयोलाक मात्र देखन रोज पुसताना लयोलाक मात्र नणंद घालता लोणचे जावू घालता दसो आकई पुसता रसू वकले नीट बोसू मावशी रोस पुसता म्हणान कितें चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक चिंता बरेपण मागता तुझ्या भाताच्या राशीर भोवण आसा कावळो मुंडासगार मावळो आता रसू लायता मुंडासगार मावळो आता रसू लायता भाताच्या राशीर भोवण आसा कावळो मुंडासगार मावळो आता रसू लायता कावळो मुंडासगार मावळो आता रसू मावळो रोस पुसता म्हणान कितें चिंता सगळो कर्स औंसू पळयता म्हणटा चिंता सगळो कर्स आपूण पळयता म्हणटा मिलावाच्या कोयतेक चिंचेचे तोरून सगळो खर्च पळयल्या मावळ्याक देव बरें करूं सगळो खर्च पळयल्या मावळ्याक देव बरें करूं वर्षाच्या रणीक दवरिला सोंटो अर्दवरया वांटो ग्रीष्माच्या काजारा रसाच्या रान्नीक दवरला सोंटो भितर आसा अंडो साता ताळ्यांचो रसाच्या रान्नीक दवरला सोंटो भितर आसा अंडो साता ताळ्यांचो सकाळी उठून गड्या लेखता आकई भितर आसलो हांडो आमकांय तिके बापूची पाहिलं म्हाका लेखता मावशी आज रावशी जाल्यार फाल्यां पळोवन मेशी आज रावशी जाल्यार फाल्यां पळोवंक वे बापूची पाहिलं म्हाका लेखता मावशी आज रावशी जाल्यार फाल्यां पळोवन मेशी आज जाल्यार फाल्यां पळोवन वे नागर सोलून नारलाची काढली सण्णा रावूंक सण्णा वकले मावळो तुजो सण्णा रावूंक सण्णा वकले मावळो घरा मुकल्या केळम्यान घाला गडाई आमकां कित्या लढाई या माटवांत सकाळी उठून गड्या केले मालीस आवय बापायचे काळीज आमची वकलबाई मालीस आवय बापायचे काळीज आमची वकलबाई उठून गड्या केले मालीस आवय बापायचे काळीज आमची वकलबाई मालीस आवय बापायचे काळीज आमची आदळले बोट सल्ली कात आजीन पुसली नात आमची वकलबाई
अवजेन बसले नात आमचे वकालबाई आदळणे बोट सुल्ली कात अजून पुसुल्ली नात आमची वकलबाई अवे सल्ले अजैन बसले माडाची सुडायची माडार सुकली बेसावाक सुकली उकले आजी तुझी अवे सुकले मजावाक सुकले वकले बाबे माडाची सुडायची माडार पिकली बेसावाक सुकली उकले आजी तुझी आमच्या घरा मुखार गमगान घाला मोको धुवे काजर म्हणून आवय बापा ऐक लागला दोको ओवे मोको धुवे काजार म्हणून आवय बापा ऐक लागला दोको आमच्या घरा मुखार केळब्यान घाला मोको धुवे काजर म्हणून आवय बापा ऐक लागला दोको ओवे मोको धुवे काजार म्हणून आवय बापा ऐक आंबो उडून किरलाली ससी जावं येता म्हणून आवय बापायक लागल्या खुशी ओवे ससी जावं येता म्हणून आवय बापा ऐक तुळ्या भाषेने पैशा म्हणतात कास दुवे काजर म्हणून अवे कायला मास ओवे कास दुवे काजार म्हणून आवय कायला मास तुळ्या भाषेने पैशांक म्हणतात कास दुवे काजर म्हणून अवे कायला मास ओवे कास दुवे काजार म्हणून मागा मोयन्यांत चिने पोंडांत लोयल्ला म्हणले नाव सर्वांच्या तोंडांत तोंडांत लोयल्ला म्हणले मागा मोयन्यांत चिने पोंडांत लोयल्ला म्हणले नाव सर्वांच्या तोंडांत बरे करे मो कागदार जर येले वाट जर येले वकले आवईन तो जा वरले वाट जर येले वकले आवईन तू इंग्लिश भाषेने गायराक म्हणतात काऊ 12 वर्सांचो लावू आमच्या ओकले सो इंग्लिश भाषेने गायराक म्हणतात काऊ 12 वर्सांचो लावू आमच्या ओकले सो गवांचो उंड तुपान ता पहिला मगाना पहिला यजमानी दैजांक पहिला यजमानी गवांचो उंड तुपान ता पहिला मगाना पहिला यजमानी दैजांक बोकड्याच्या मासाक तुपाचे पोळे आवयन केल्लो उपकार फाल्यां चिंतून पोळे बोकड्याच्या मासाक तुपाचे पोळे आवय बापायन केल्लो उपकार फाल्यां चिंतून पोळे आमच्या माटवांत भोंवता एक चानी रोसाक बसल्या राणी आमची वकालबाई ओवे चानी माटवा बसल्या राणी आमची वकालबाई आमच्या इतल्यांत भोंवता एक राणी रोसाक बसल्या राणी आमची वकालबाई ओवे चानी रोसाक बसल्या राणी आमची जर कोणी बाकी असतात कुटुंबाची रोजपासून मुखार येवची तली जाऊया कशे तली वकले उपकार मागता नव्या सैऱ्या लागीं दयाकन फुडें येवचें आनी कोकलेक रोस मागचो भाषेन गडा एक म्हणतात कायल करता बारी स्टाईल वकले आवय तुझी ओवे कायल करता बारी स्टाईल वकले आवय तुझी तुळव्या भाषेंत गडा एक म्हणतात कायल करता बारी स्टाईल वकले आवय तुझी ओवे कायल करता बारी स्टाईल आमची वकालबा ता पहिल्या कायलीर बाजात गल्या मासली आयच्यान सोडू पासली वकले आवय बापाईची मासली आयच्यान सोडू पासली वकले आवय बापाई ता पहिल्या कायलीर बाजात गल्या मासली आयच्यान सोडू पासली वकले बहिणीची गोंयचो गोंयकार गोंयचो गोंयकार बरें सिंगर आमची वकालबाई गोंयचो गोंयकार गोंयचो गोंयकार बरें सिंगर आमची वकालबाई सिंगर आमची वकलेच्या वकालगे बाये माते बरू केस तालेंतांची रास आमची वकालबाई
तालेंताची रास आमची वकलगे बाईक माते बरू केस तालेंताची रास आमची वकल बाय आमची वकल वडा तुझे फळो कावळ्या तुझे खजे नव्या सैऱ्यानी रोसपुसचे वकले बाग तुझे नव्या सैऱ्यानी रोसपुसचे वकले बाग तुझे लिलावाच्या कोयते चिंची येचे तोरू प्रसा कायल्या नव्या सैऱ्यानो तुमकां देव बरें करू तरू नव्या सैऱ्या तुका देव बरें करू एक सेर संता करू दुसरे केल्या दुसरे केला ते सांगू भाग्यवंत कुटुंबाचे बेसावरे येवा आमच्या वगलेक भाग्यवंत कुटुंबाचे बेसावरे येवा आमच्या वगलेक गोयाचे वाटे कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मुगे वयले ते करे येवा आमचे वकल बाई मुगे वयले ते करे येवा आमचे वकल बाई मिसा वेळार आमी भेटलेली काणी भेटलेली काणी माटी सांगेले माणिक रे विवा आमची वकल बाई माटी सांगेले माणिक रे विवा आमची वकल बाई पाद्री मिस सांगता लोबुता सोलोळता लोबुता सोलोळता मिणींची जू खेळटा रे विवा ताच्या वांजेलार मिणींची जू खेळटा रे येवा ताच्या वांजेलार येची कांब बावेर सताशा बावेर सताशा अप्रोसान गास्या रे विवा आमच्या वकलेक आप्रोसान गास्या रे येवा आमच्या वकलेक माटवा वयली तेंदली माटवारस तुटया माटवारस तुटया बेंडा वासपान उठया रे विवा आमच्या वकलेक बेंडा वासपान उठया रे विवा आमच्या वकलेक दर्याच्या लारा सत्रे पोलय मोरा सत्रे पोलय मोरा नावको आपण वरा रे येवा आमच्या वकलेक नावको आपण वरा रे येवा आमच्या वकलेक आई नेले तारो आदाळलेले चेकला आदाळलेले चेकला नाव आपण वरा रे विवा आमच्या वकलेक
ताचे फ्रेंड्सां ताच्या कुटुंबाची हांगासर आसात. सांगाता मेळून एक सोबीत नाच आयच्या दिसा लयोलाच्या ह्या रोसाच्या संभ्रमात ती प्रदर्शीत करतली. गणपता सणवार हवा प्रवता अपेटावो हणापुरमार पिटावो सिंगल पसंग इप मिंगल लाग बंदिरको ताज महल कटरकी सिंगल बोटेंग सिंगल पसंग इप मिंगल लाग बंदिरको कमिटेड ने सटा साथ सिंगल बोटेंग सिंगल पसंग सिंगल पसंग सिंगल पसंग सिंगल पसंग ನಮ್ಮ ಸುರು ಡೋನ್ ಕಾಲ 5 4 3 2 दडयो बसयल्यात न्ही सक्टाय दडयो सक्टाय ओके. आणि 4 जाणां चरखी आणि सोबीत नाच हांगासर प्रदर्शीत केला. तुमचें नांव सांगचें आनी कालें शिकतात कालें करतात म्हणून सांगचें. ग्रीष्मा तुजे तावन सुरू करूया जायना. ओके. फर्स्ट इयर एम.कॉम बेझेंट कॉलेजींत हांव करनासा. हांव जेनिशा सेकंड B.Com सेक्रेड हार्ट मडेंतल्यान. हांव ग्लेनीट हांव 8th स्टँडर्ड शिकता. हांव क्रिस्टल झिना मोनीस हांव कंप्युटर कोर्स करता. हांव योला आनीश डिसोजा फर्स्ट इयर PBBS शिकता तसा फादर मल्लस. हांव रिमसाल डी सिल्वा सेकंड इयर B.Com सेंट एलोयसियस कॉलेज. हांव काम करनासता. हांव गॉडवेन फर्स्ट इयर DMLT शिकोवन आसा तेजस्विनी कॉलेज. हांव वालसन हांव CA शिकता. हांव रिनल 10th स्टँडर्ड लोरेटो शिकता. ओके. म्हाका तुवें सांगतना काल आयकलें बा तें हांव काम करनासता म्हणलें बरें आयकलें. ओके. ह्या सक्कडी भुरग्यांक ताळयो नाका तुमच्या हातांत ग्लास आसा गोत्ता. अभिनंदन तुमचें भविश्य उज्वल जावन दी म्हूण मागता. देव बरें करूं आमकां एंटरटेन केल्ल्या. चॅनलांनी रियलिटी शो आमकां पळोवंक मेळटात आनी ताचें ऑडिशन जावन आसता. हांगासर एक रियलिटी शो आनी ताचें ऑडिशन हांगासर आतां चलता. ग्रँड फिनाले मागीर आसा. आतां कळलो रियलिटी शो गी म्हूण. हांव एक शब्द सांगता आनी हांगासर हांव ह्या कुशीची एक ग्रूप हांगासर वो ते म्हणसर वो ब्लॉक एक ग्रूप वर्डाचेर एक कोंकणी पद तुमी म्हणूंका. सगळें गुत्तू ना जाल्यार व्हडली एक चरणा म्हणी तुमी म्हणचे एक कोंकणी पद जायत गी. आनी कोण फस्ट दोगां म्हणटात पळय फस्ट दोगां म्हणटात तांकां ग्रँड फिनालेक सिलेक्शन डायरेक्ट एंट्री देखून कोणाक गोत्ता तांणी उबें रावचें
आनी थंयसर तुमी पद म्हणचें जायत गे. फस्ट हांव ह्या ब्लॉकाक येता नवी एरियांत. तुमकां विशय कळलो म्हळ्यार मोग. मोग कोंकणींतलें पद जाय जें मोग म्हणलो शब्द त्या पदांत आसचे. तूं खंयच्या ब्लॉकाक सुरवात आहे? मोग तुजो कितलो आशेलो तितलो लाभोंक ना म्हाका. परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवंक तुका. मोगाची ती अमृत घडी तुका ती विसरोन गेली. कितले पोटी जल्मोन मोगा मोग तुजो मेळटा जाल्यार. मोग तुजो कितलो आशेलो तितलो लाभोंक ना म्हाका. परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण सांग आपोवंक तुका. ओके, एक ऑडिशनात एकलो मेळ्ळा आनी एकल्याक चान्स आसा कोणाय म्हणचे जाल्यार आनी एकल्याक ह्या ग्रुपान मात्र. मोगरे 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 म्हणून मोग केलो आवय. मोगार पडून गाजर जालो लय. येदळ पर्यंत सगळोच चकून गेलो रे. जिवान चोरू जावंक लागला बे. मोगरे 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 म्हण मोग केलो आवय. मोगार पडून गाजर जालो लय. सकाळी उठून रान्नीक उजो पेटयता. बायल म्हजी मांद्री गोरयता. सकाळी उठून रांदपाची कुंडली घासतना बायल कुडी पावडर घुसतिता. मागीर गोत्तो ना काल करता मोबायल. ओके. मुझे काजार जालें गड्डार. जेवण दुकरा मास सन्नाशीचार. काजरा वेळार लोक हजार. नास नासतालो गांवच्या बँडार. मुझे काजार जालें गड्डार. जेवण दुकरा मास सन्नाशीचार. काजरा वेळार लोक हजार. नास नासतालो गांवच्या बँडार. काजार 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 काजार. काजार म्हणल्यार दोन काळजांचे मिलन चेड्याचे चेडवाचे. देवाच्या कुरुपेन लोकाच्या साक्षेन. देवाच्या कुरुपेन लोकाच्या साक्षेन दोगांयनी एक जावचे. काजार काजार काजार. ओ हो ओ हो हो ला 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 ला. हा 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 ला ला ला. मारिया मारिया तुजो म्हजो मोग कितलो मारिया. विसरूंक जायना पर्यान म्हज्या अंतरांतल्या जिवितान. तूं दोणपारांच्या सुर्या जर म्हाका म्हज्या देवान एक शिल्पी जावन रचलो. रोपणें तुजें तें कांतून आरादान करतो आसलो. ओ हो 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 ला 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 ला. ओके ओके, देव बरें करूं. लडून बाई मारिया म्हणलें ग्रँड फिनाले काल म्हणलें कोणें म्हणा पळय ह्या ब्लॉकाच्या दोगांनी म्हणलें देयाकन फुडें येवचें. आतां एक हांव पदाचें एक चरण हांव म्हणटा जायत गे. आनी तें स्टार्टींग तुमी करीचें. कोणाक कोण फस्ट स्टार्ट करता आनी ते समांग गायता तांकां भोवमान. ओके, सांगलें अर्ज जालें न्ही. चरण हांव एक धाकटें म्हणटा आनी समा म्हूण ते सोबीत रितीन कोणा म्हणटा तांणी फस्ट येवन रावचें. कोणाक कोत्ता तांणी फस्ट येवन रावचें. नेक्स्ट ताच्या इश्ट्यान येवन रावचें. ओके. शी जायना म्हणना मोतीक सुस्ताना. शिरंदरेचो पावस म्हणा असोय वतना. कितून कित्या येताय म्हणना सत्री नासतना. सांतिक वसाना रे म्हणा सैक वसाना.
सत्री हाती नाचताना जगायचं साना आम्ही रणाचो सोया आम्ही रणांना सोया शिरंदरी सर पाऊस म्हणा अस्त्री नाचताना शिरंदरी सर पाऊस म्हणा अस्त्री नाचताना शिरंदरी सगळं पाऊस म्हणा असंही ओतताना भिजून कित्याक येताय म्हणा सत्री नाचताना सांसेग वसाना रे बना मिसा कोसाना सत्री हाती असता म्हणा जडायचो साना. देव बरें करूं. शैलाबाई अपूर्बायन गायला तिने पहिले मॅट काढला आणि उरल्यांक समाधानाचे बहुमान मागीर मेळटले आणि विनर जावन आसा शैलाबाई. 2 ताळयो शैलाबाईक आमी दिल्या. ओके वयर राव जर सक्टान दिसता. येस म्हाका घे. तुजे रितासून देते. ओके ओके आदलें कॉयन आगी पळया देत गे तुमी तेंच हांव पळयता. 2014. ओके दिस इज 2014. दिस इज 17. 2017. 2012. 2012. ईशालाचे कितले पळय. 2016. कुणाच दोरा तुमची इयर दे काय सांगितले. 1971. बट इट इज अ 20 पैसा. 20 पैसा. सो हांवें वन इट इज हांवें कॉयन म्हणलो 1971. 2015. आनी कोणी आसा फाटल्यान कोण बाय आसा गे बाय इशून दी मा कॉयन दाखय मा. 2000. दिस इज 2000. खंय गेले बाय ते म्हाका दिवन गेले. ॲशल असो कॉयन 1971. 20 पैसा. दिस इज द ओल्डेस्ट कॉयन आणि बहुमान तुका फावो जाता कॉयन म्हाका फावो जाता. कितें आनी टिवरूंक काय आनी कडेन. ओके कॉंग्रॅच्युलेशन आशील आणि सरपुरकी मोगाच्यो तळयो आमी दिवया आणि अभिनंदन पटवया. देडयो होकलबायक एका नासाद्वारे हांगासर परत ह्या वेदीक आपोवन हाडून येतली. ग्रीष्मा अँड पार्टी वन्स अगेन. बोवापूर बँडचो नाच प्रदर्शित केला. सर्वांक देव बरें करूं. बोवापूर बँड तुका हांगासर वेदीक तांणी आमंत्रण पटयलां. ओके आयच्या दिसा म्हाका छनो हांगासर आनी एक संभ्रम चलचो आसा आनी आयच्या दिसा लॉयलाची मम्मी लिल्ली मार्टिस ती आपलो जल्म दिवस आचरण करता. हांव उपकार मागता लिल्लीबाई दया करून फुडें येवचें आनी तिका सांगत दिवच्याक तिचो घरकार मनीस रुडॉल्फ तुवें दया करून मुखार येवचें. ग्रीष्मा दया करून मुखार येवची. विकास रोड्रिगस ताचोय बर्थडे कालच्या दिसा तो आचरण ताणें केला आनी आज ताचो संभ्रम हांगासर सर्वांच्या मुखार आमी संभ्रमता. देखून विकासाची केक हांगासर येवं दी. स्त्रेची प्राय विचारलो तुजी सर न्ही. 50
51 ओके गोल्डन जुबली उतरल्या 51 येस आता दोगांय लिलीबाई तशेंच विकास आपल्या जल्म दिसाची केक ती कातरतात आमी सर्व तांकां अभिनंदन पटोवया बरें जिवीत भलायकी बरी जिवीत आमी मागया या बर्थडेची केक तुम्ही येत असताना तुमकां येदोळ सुपावील जाल्या परत केक मेळची ना आयच्या दिसा लयल्लोसो रोज संभ्रमीक रोज ताच्या मामाच्या घराच्या आंगणात हांगासर जाला आनी ताका सदांच तो प्रोत्साह दिवन आसा आनी ताचो सांगात दिवन आसा आनी ताचो पोदोर्न आनी मोदोर्न ताचो माम आनी मामी देखून लयोल्ला आनी तांचे कुटुंब लिलीबाई आनी रुडोल्फ आनी तांचे कुटुंब तांकां फुलांचो तुरो दिवन मान करूंक ती आशिता देखून उपकार मागता लयोल्लाची पदर मदन FM सिक्वेरा आनी लिना सिक्वेरा दयाकन फुडें येवचें आनी मोगाचो मान तुमी स्विकार करचो मोगाच्यान दोन ताळयो पदन आनी मदनीक आमी पाठोवया तशेंच लयल्लोसो बप्पुलेकसो आसा मनीस विन्सेंट रॉड्रिगस सर तेज्या कामांनी तांणी सांगात दिला आनी तांणी दयाकन फुडें येवचें मनीस विन्सेंट रॉड्रिगस दयाकन फुडें येवचें आनी लॉयल्ला तावन आनी लिलीबाई आनी रुडोल्फ तावन मान स्विकार करचो विण्ट्याम ह्या संदर्भी तांकां आमचें अभिनंदन ती पटयतात आनी तांकां देव बरें करूं म्हूण ती आशितात देव बरें करूं मोगाचेनो जेवणाचो वेळ जाला मोगाचेनो दया करून आमी उबी रावया आमी सवच्या त्या संभ्रमीक जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगळा सुम्या आयच्या दिसा लयल्लाक तुवें वर्तो दीस जावन तुवें ताका फोव केलाय पुरवांच्या दिसा नेल्सन संगीते एक वर्त आसतना ताचें जिवीत सुफळ जावन दी नंदन जावन दी म्हूण आमी मागता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गेर जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरे कृपेन भरलेले समतेजे सांगता आसतरे आमी तातूंत सुदेव आनी सदीं फॉल जगस चेंजीस जावं महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या मोगाच्यान एक घडी भर तुमची बसका तुमी स्विकार करची तांत विजय जाल्ल्यांक इनामां वांटूंक हांव उपकार मागता होकल लयोला लागीं एका खेळांत विजय जाल्ल्या संगीताच्या खेळांत विजय जाल्ली आसा शैला बरबोजा दयाकन फुडें येवचें आनी भोवमान स्विकार करचें तशेंच उडोल ताळयो दिवनात तांकां आतां आमी दिवे जोरान मोगाच्यानो जेवणाक उदक पाटयता ह्या वाड्याचो गुरकार तशेंच लयल्लोसो माम मानेस्त एफ्रेम सिक्वेरा
हांगा आजार जाल्ल्या सुमेस्तां जेवणां उदायता तशेंच आमचे नुय सैरी आसा तांकांय जेवणां उदायता. हांव आयच्या दिसा आज देवाक गर्गां दिता हो दीस म्हज्या जिवितांत फोव केल्ल्या खातीर. म्हज्या आवय बापायचो उपकार हांव बावडटां कित्याक तांणी म्हाका येदोळ म्हणसर ल्हान व्हड करून बऱ्या रितीन सांबाळून व्हेलां. तांणी म्हाका बरी देख दिल्या, हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. म्हज्या मामासो आनी म्हज्या आंटीचो लीन आंटीचो हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आज हांगासर आमी ह्या चलांत आसा हें तांचेंच घर जावन आसा. मामान रोज करया म्हूण सांगतना एकच उतरान सांगलें आमच्या जलांत केल्यार पुरो म्हणून. आनी खंयच्या की मामान येदोळ आमकां उणें केल्लें ना. सो मामा थँक्यू. आनी हांव थँक्स म्हणूंक अशें येता हांगासर आज येवन तुमी सर्वांनी सांगात दिल्ल्या खातीर. सर म्हज्या सैऱ्या धैर्यांक आनी इश्ट मंत्रांक हांव थँक्यू म्हूण सांगता. डेकोरेशन्स, लायटिंग्स आनी सावंड सिस्टम, DJ हांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर म्हजे पयले हॉस्पिटलान काम करचे दोग डॉक्टर्स आसा, डॉक्टर तुषार आनी डॉक्टर सुनील. हांव हांकां मुखार आपयोंक अशें येता. प्लीज कम फॉरवर्ड. हांव देव बरें करूंक अशें येता. म्हजो सर रोशन सर पासून तांणी म्हाका शिकयलां आनी हांगासर ह्या जर कार्याक ते कार्यनिर्वहन जावन तांणी कार्य बऱ्या तरान सोबयलां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. नेल्सन फोटोग्राफी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक हांगा आयिल्ल्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.
everybody to come on the dance floor. अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।